Akong silingan guys. Anihon no na pero tanawa ang sagbot guys. Grabing baga ah. Muna'y resulta guys sa kanabitang way klarong tubig. Di nimo makontrol ang sagbot. Kaya dapat unta mga before 10 days pahumulan na siya tubig parang ang sagbot nga nitawgi malumos. Unya dili makaturok ang liso. Humul-humulan sa ang tubig guys tagduha ra ka adlaw. Mo na resulta guys nga ang sagbot na oh. Nawara. Daplin ray limpyo-limpyo. Katong lalamlam nga og nay tubig may mahumulan dugay mahubas. Maura oh. Pero sa tunga-tunga dapit no, grabe sagbot guys. Akong silingan guys. Mo na resulta guys sa niya way klaro ang schedule sa tubig. Na di matubigan. Diri po sa akong atbang guys oh. Tinintapan ako pikas. Daghang kay sagbot guys. Na guys oh. Naawara guys. Tungod sa kanang walay tubig. Karon pa man itarong ang tubig sa niya guys nga imbis kay ang humay nagbunga na. Adtong sawa pa nagbunga nagkinahanglan og tubig. Wala. Na guys, tanawa kong silingan oh. Grabing sagbot guys. Nga ako guys, kira ni kay naatiman man ako guys. Namo ni ako guys o kani. Oh. Kaluoy sa Dios wa ganoon guys, limpyo kay ni ato guys. Kani variety 300 guys. Inspection ta guys kay tung tan-aw og unsa kadaghan ang black bag. Kay bantayan na ning black bag guys kay malaya imong humay. Ang rice bag pod kay suyupon man ang milk aning rice pag milking stage pa. So mao na guys, manay tinuod guys. Tubig gyud kinahanglan sa basakan to control sa germination sa mga seeds sa sagbot. So dihara sa ta guys, good morning.